muthagya hangkai bangla hao horsing chanai aboni yagolobo India obo borno oboni sawino tibo bukhani thui rok bebakno tini phan bai kubolnani ba thangoi tongo takhok te bukhukchong norok tabuk thik khumpui tv nai tongo raja khor agulini sime phaisok baijak khumpui tv team rangchini takhok te bukhukchong tabuk thik ama haikeno bodol hajar borok tabuk saburomni simi rally kotor khlaijagoi tongo chengsai rijaka rally kotor abo haikeno duruk lukurok jotono himsawoi tongmani takukte bukuksong kursai sairna muchungo ojorawo bukha dujak bukha romjak bukha thuimani satokjak mani nok soksajak mani amo tamni bagai tini lukurokni bisingono saimano thangnai talni sikang je bangla hawo patimung patimani jepro Sheikh Hasina ni governor bini subai rijaka eba bini government change kha aboni yagolo tabuk je jemon babe satok pitok khai tongjagumani indigenous Ungthung bo Hindu, ungthung bo kubuni tribe ni je minority tongma thayo na. Takukte bukukchong slogan tamni bagai slogan jotono bukugo tini bubagra kokhe obosi bangla hawo minority rokno ungthung bo tiprasa ungthung bo tini Hindu minority bosong tongnai rokno tini satok pitok khlai nok huk soksa jagmani nok huk soksa jamani dai sabonanai aboni nok kaisa khorang ungyakai hasteo bo horsung saimano India hawo bo horsung saimano tabuk jung thik sabromni last border banglani hawo phaisok paijak aste khale chini bagra ajulo chai aste khale bele do donan nangwai si samong hai di selap di takukte bukhukchong abo haikeno bodol hajar borok tini ungthung bo Hindu ungthung bo tini minorities ungthung bo indigenous bangla hawo je rokom Sheikh Hasina ni governors klaiman yagolo tini satok pitok khlaijangmani indigenous rokno tini hani habsarok je son of soil no tini satok pitok khlaijangmani satok pitok ni tini pirok nung sabor nai thui klaimani nok huk soksajangmani dai sabo amono sejawino tini hastini maharaj produt Bikram Manikyo phaisok baijak sabrum hatini simi tabu kotor mareli to himi tongo ba choli tongo norok nugui mankhna ani mangpiliwo takukte bukhukchong kebo oro rang 5 taka riwui kebo oro chuak adia sariwui amte kebo phaimani kaisana naharmung nijini sakni bahani buthaino nijini sakni indigenous hani borogrok tini satok pitok khai tongjangmanno muthana nangnai muthagya hangklai soba kotor cholinai abono boni kaisa sanmung eba borongno oro kebono pet khaye nihini nahar jagya oro lukurok oro kebo rajniti party no hamjagoi phaimaniya amo haino mangpil nukjago tamni hinba obo ongkha kaisa jatini omongkha kaisa nijini bai thangni dofani bagoi naharmung tini chobarok tini tumung bangla hawo kaham security riwoi kaham safeguard riwoi ungthung bo tiprasa ungthung bo Hindu bosongni borok je minority tongnai rokno satok pitok khaimani satok pitok muthagya hangke India hawo tebo kotor choba cholinai lukurokni bagai muthagya hangkai tebo deramung kotor ngui manu nai tongo norok tabuk Khumpui TV live sabrumni simi Khumpui TV team
আমি অনুরোধ জানাবো যারা এইদিকে বসে রয়েছেন আপনারা দয়া করে সবাই চলে আসুন এইদিকে প্লিজ। আমাদের মহারাজ আজকে 2 কিলোমিটার আমাদেরকে সঙ্গ দিয়ে এসে আজকে এই জায়গাতে উপস্থিত রয়েছেন আমাদেরকে ভালো মেসেজ দেওয়ার জন্য। আমাদের লাইনে পয়না যারা প্লিজ আপনারা দয়া করে সবাই চলে আসুন। আমি অনুরোধ জানাবো আপনারা প্লিজ এখনো যারা प्लीज जरा itu tonglai no chini audience asu jaro nong arbo koinai chini yang sakang dia thai rokthai khanana bagai iru pasagai আমি অনুরোধ জানাবো যারা বুদ্ধিস্ট থেকে আজকে এই প্রোটেস্ট লেতে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছে আমি তাদের হেল্পে আমি তাদের প্রধানকে অনুরোধ জানাবো আমাদের এই মঞ্চে এসে বসার জন্য বুদ্ধিস্ট পক্ষ থেকে যারা আজকে এই প্রোটেস্ট লেতে অংশগ্রহণের জন্য এসেছেন বুদ্ধিস্ট ধর্মাবলম্বী থেকে हम लोगों का जो चाकमा और मौत समाज के जो सीनियर्स हैं उनको भी मैं निमंत्रण करता हूं कि आप प्लीज़ यहाँ हमारे पास आकर बैठिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमारा तिपरासा दफा से भी जो ओखरा है चौधरी है उनको भी मैं निमंत्रण करता हूं कि आप आकर मेरे संग यहाँ मंच में बैठिए। यहाँ में मैं चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं हम लोग सब जो समाज के सीनियर्स हैं उनको भी आदर मिलना चाहिए सम्मान मिलना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं मेरे पास आकर यहाँ में बैठिए। আমাদের মহারাজ খুব সুন্দরভাবে মেসেজ দিয়েছে আপনারা দয়া করে যারা মগ সমাজ এবং চাকমা সমাজ থেকে সমাজপতিরা আজকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছে। বিশেষ করে আমাদের মহারাজ একটু আগে আমাদের সুন্দরভাবে মেসেজ দিয়েছেন যারা মগ সমাজ এবং চাকমা সমাজ থেকে যারা সমাজের যারা প্রধান আজকে এই প্রোটেস্ট র্যালিতে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছেন আপনারা দয়া করে আমাদের এই মঞ্চে এসে মহারাজের সঙ্গে এখানে এসে দেখা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রাখছি। হাই না হাই তিনি চিনি বোবাগরা সাগলাইয়া যারা তিনি মগ সমাজনি হেড এবং চাকমা সমাজনি হেড ফেনে রঙা তিনি মহারাজার ভাই মালায় হবে জুজু ব্যক্তি
আমার চাকমা সিভিল সোসাইটি সামাজিক জীবন উচ্চ নিচ্ছে আমার সলিডারিটি আমার অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে কারণ পুরা আমার চাকমা মোট জীবন সলিডারিটি নির্বাচনে একজন সোশিয়াল অর্গানাইজেশন সিঙ্গুলার অনুরোধ করা নির্বাচনে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের লিডার সিয়ানা মৌকে আপনি যেখানে থাকুন না কেন মঞ্চে আসার জন্য সিয়ানা মৌ চৌধুরী যিনি বুবাগরা সাহ যিনি যারা মগ সমাজ ভাই চাকমা সমাজ যিনি বুবাগরা ভাই মালাইনা বাগাই গোবাই তিনি জায়গা ভাই আসু ফেকা বাগাই কয়ে Aku suruh kemarin, saya suruh kemarin salah besar. Great. All communities who are within India and outside India. When we can talk about Israel, we can talk about Palestine. Why can't we talk about the indigenous people of Tripura, Monks, Chakmas, Hindu Bengalis who are being systematically targeted, are being attacked, Christians, Buddhists, Hindus, regularly in that country. So today we are expressing our solidarity with the minorities of Bangladesh and also ask the government of India to take this matter up at the highest United Nations level so that we tell them that this cannot be accepted, this cannot be tolerated. मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू बंगाली हैं, हमारे तिप्रासाज हैं, मॉक्स हैं, चाकमास हैं, गारोस, खासी, जैंतियास हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, उनके ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ कि हम अपने माइनॉरिटीज़ हर धर्म के मजहब के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए क्योंकि ये हमेशा नोआखाली में हुआ, खागराछड़ी में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, हमेशा हर 10 साल बाद यहाँ में टारगेटेड अटैक्स होते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर। बांग्लादेश को अब एक्सपोज होना चाहिए इंटरनेशनली और इंडिया को ये मैटर को ह्यूमन राइट्स पे ले जाना चाहिए, इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए पूरे दुनिया को कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। अगर हम पैलेस्टाइन के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग इसराइल के बारे में बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग अपने पड़ोसी नेबर में जो हो रहा है बांग्लादेश में उसके बारे में बात करें। बांग्लादेश की जनता को क्या बोलना चाहिए? बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वी आर विथ यू, वी अंडरस्टैंड योर पेन, वी फील फॉर यू। और मैं बांग्लादेश की सरकार को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने देश के माइनॉरिटीज़ को रक्षा नहीं करते हैं तो हमें भी सोचना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट कर आया था। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ को नहीं देखा, इसके लिए आज बांग्लादेश बना और अगर आज बांग्लादेश अपने माइनॉरिटीज़ को नहीं देख पाता है तो फिर से बांग्लादेश टूटेगा और उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे, वो खुद जिम्मेवार होंगे क्योंकि वो अपने माइनॉरिटी संग अत्याचार कर रहे हैं। Kalau jadi saya